عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية. Les phrases de base en français. الدرس 32. إذن دائما في هذه القائمة أحاول أن أقدم لكم جمل لتتكلموا باللغة الفرنسية، وسأبدأ الدرس على بركة الله. عندما نريد أن نقول من فضلك عصير التفاح، أريد عصير التفاح، نقول un jus de pomme s'il vous plaît. un jus de pomme s'il vous plaît. أي من فضلك عصير التفاح، أي قدم لي عصير التفاح، اعطيني عصير التفاح. s'il vous plaît. s'il vous plaît تعني من فضلك. s'il vous plaît. un jus de pomme s'il vous plaît. un jus de pomme s'il vous plaît. عصير تفاح، أو يمكن أن نقول عصير ليمون من فضلك، أو مشروب غازي نقول une limonade s'il vous plaît. une limonade s'il vous plaît. من فضلك مشروب غازي، ليموناد. من فضلك مشروب غازي une limonade. وعصير ليمون نقول un jus d'orange s'il vous plaît. une limonade s'il vous plaît. ويمكن أن نقول عصير البندورة أو الطماطم un jus de tomate s'il vous plaît. من فضلك عصير البندورة أو الطماطم. إذن un jus، دائما un jus هو عصير. s'il vous plaît من فضلك. s'il vous plaît من فضلك. إذا نطلب الشيء ثم نقول من فضلك. un jus de tomate s'il vous plaît. une limonade s'il vous plaît. un jus de pomme s'il vous plaît. إذا أردت أن تسأله إن كان يحب عصيرا أو سمكا أو، ستقول إذا كان شخص قريب جدا منك، عائلتك أو صديق أو شخص من هذا القبيل، نقول aimes-tu le poisson. aimes-tu le poisson. aimes-tu le poisson. هل تحب السمك. aimes-tu le poisson. هل تحب السمك. إذن aimes-tu هل تحب. aimez-vous هل تحبون، أو أيضا هل تحب إذا كان شخص مثلا غريب عنك. إذا كان شخص قريب لك ستقول aimes-tu. aimes-tu le poisson السمك. aimes-tu le poisson. aimes-tu le poisson. هل تحب السمك. أو يمكن أن تقول هل تحب لحم البقر مثلا aimes-tu le bœuf. aimes-tu le bœuf. هل تحب لحم البقر. aimes-tu le bœuf. هل تحب لحم البقر. إذن aimes-tu هل تحب. يمكن أن تقول هل تحبون. aimez-vous. ستضيف زد مكان اس، إذن زد مكان اس، وفو مكان tu. aimez-vous le bœuf. هل تحبون، ولكن نستعمله أيضا لشخص واحد عندما نتكلم بأسلوب الاحترام. aimez-vous le bœuf. aimez-vous le bœuf. هل تحبون لحم البقر. مثلا سيجيبك je désirerais un plat sans viande. je désirerais un plat sans viande. je désirerais أريد أو أرغب un plat طبقا. إذن أريد طبقا، ونقول un plat طبق sans viande بدون لحم. je désirerais أريد
أريد أو أرغب. أريد أو أرغب في طبق أو أريد طبقا. un plat. Un plat sans viande. Sans بدون. Je désirerais un plat sans viande بدون لحم. Sans viande بدون لحم. Je désirerais un plat sans viande. سأستعمل je désirerais لكي تتعودوا عنها. يمكن أن نقول قلنا un plat sans viande وهو un plat de légumes أي طبق خضروات. Je désirerais un plat de légumes. Je désirerais un plat de légumes. أريد طبق خضروات. Je désirerais un plat de légumes. أريد طبق خضروات. دائما je désirerais أرغب أو أريد un plat de légumes وهو طبق خضروات. الآن سأستعمل je désirerais مع qui ne pas ou longtemps. Qui ou ne pas ou longtemps. مثلا je désirerais quelque chose qui ne prend pas مثلا longtemps. Je désirerais quelque chose qui ne prend pas longtemps. أريد شيئا على وجه السرعة أو الذي لا يأخذ الوقت. يعني طهيه لا يأخذ الوقت لن أنتظر كثيرا. إذن أريد شيئا على وجه السرعة. إذن je désirerais أرغب أو أريد quelque chose أي شيء qui ne prend pas qui الذي prend qui prend longtemps الذي يأخذ وقت كبير qui ne prend pas ne pas تعني لا ne pas تعني لا qui ne prend pas الذي لا يأخذ longtemps longtemps الوقت. إذن je désirerais quelque chose qui ne prend pas longtemps الذي لا يأخذ الوقت أو الذي لا يطيل qui ne prend pas الذي لا يأخذ الوقت. الآن سأستعمل voulez-vous و accompagnement. Voulez-vous accompagnement. Voulez-vous de riz en accompagnement. Voulez-vous du riz en accompagnement. Voulez-vous هل تريد ولكن voulez-vous du riz en accompagnement هل تريده برفقة الأرز. الطبق الذي طلبناه من قبل هل سيكون برفقة الأرز. Voulez-vous du riz en accompagnement. إذن هنا استعملنا voulez-vous هل تريد. Voulez-vous هل تريد du riz أي الأرز en accompagnement برفقته. Voulez-vous du riz en accompagnement. Voulez-vous du riz en accompagnement. وأيضا يمكن أن تقول مثلا هل تريده برفقة البطاطس أو البطاطا. إذن voulez-vous des pommes de terre en accompagnement. Voulez-vous هل تريد. Voulez-vous هل تريد des pommes de terre en accompagnement أي هل تريده برفقة البطاطا أو البطاطس. إذن استعملنا voulez-vous هل تريد وأيضا استعملنا برفقته تريده برفقة. إذن accompagnement voulez-vous des pommes de terre en accompagnement. يمكن أن تقول أن الطعام بارد مثلا. الطعام بارد سنقول la nourriture est froide. الطعام بارد. إذن الطعام هو la nourriture est froide
هي لا نوريتور مؤنث نقول هي، ولكن في اللغة العربية نقول الطعام هو بارد. اي هو فخواد بارد. لا نوريتور اي فخواد. إذا كان الطعام مثلا ليس الطعام الذي طلبته ستقول ce n'est pas ce que j'ai commandé. Ce n'est pas ce que j'ai commandé. ليس ما طلبته. Ce n'est pas ce que j'ai commandé. Ce n'est pas ce que j'ai commandé. ليس ما طلبته. إذن ce n'est pas. هذا ليس. Ce n'est pas. هذا ليس. Ce que هذا الذي، ولكن نقول ما. J'ai commandé أي طلبت. J'ai commandé طلبت. إذن ce n'est pas ce que j'ai commandé. Ce n'est pas ce que j'ai commandé. ليس ما طلبته. Ce n'est pas ce que j'ai commandé. ليس ما طلبته. إذن ce n'est pas هذا ليس. ولكن في اللغة العربية يمكن أن نقول هذا ليس ما طلبته. نقول ليس ما طلبته. أو يمكن أن تقول لا يعجبني الطعام، لا يعجبني هذه الأطباق لا تعجبني. سنقول ça ne me plaît pas. أي ذلك لا يعجبني أو هذا لا يعجبني. ça هذا ça ne me plaît pas. عفوا هذا لا يعجبني. ça ne me plaît pas. إذن ça هذا ne me plaît pas. me plaît يروقني. me plaît يروقني. ne pas تعني لا. ne pas تعني لا. ça ne me plaît pas. ça ne me plaît pas. هذا لا يعجبني. ça ne me plaît pas. هذا لا يعجبني أو هذا لا يروقني. أو إذا كان باهظ الثمن. إذا كان باهظ الثمن نقول مثلا ذلك مكلف للغاية. سنقول c'est trop cher pour moi. c'est trop cher pour moi. أي ذلك مكلف للغاية. c'est trop cher pour moi. ذلك مكلف للغاية. إذن c'est trop cher pour moi. cher مكلف. trop للغاية. pour moi لي. pour moi لي أو لأجلي أو بالنسبة لي. إذن c'est trop cher pour moi. ذلك مكلف بالنسبة لي. c'est trop cher pour moi. ونكتب في العربي ذلك مكلف للغاية لأننا نكتب بالنسبة لي. إذن c'est trop cher pour moi. c'est trop cher pour moi. إذن يمكن أن أقرأ الجمل التي كتبتها. un jus de pomme s'il vous plaît. un jus de pomme s'il vous plaît. une limonade s'il vous plaît. une limonade s'il vous plaît. un jus de tomate s'il vous plaît. un jus de tomate s'il vous plaît. aimes-tu le poisson? aimes-tu le poisson? aimes-tu le bœuf? aimes-tu le bœuf? je désirerais un plat sans viande. je désirerais un plat sans viande. je désirerais un plat de légumes. je désirerais un plat de légumes. je désirerais quelque chose qui ne prend pas le temps. je désirerais quelque chose qui ne prend pas le temps. voulez-vous du riz en accompagnement? voulez-vous du riz en accompagnement? voulez-vous des pommes de terre en accompagnement? voulez-vous des pommes de terre en accompagnement? la nourriture est froide. la nourriture est froide. ce n'est pas ce que j'ai commandé. ce n'est pas ce que j'ai commandé. ça ne me plaît pas. ça ne me plaît pas. c'est trop cher pour moi. c'est trop cher pour moi. إذا مشاهدينا الكرام أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو،
وأطلب منكم أن تشاركوا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة. فقط اضغط على مشاركة أو بارتاجي وشارك هذا الفيديو مع الجميع. وأيضا يمكنكم مشاهدة جميع الدروس بالضغط على لا لونغ فرونسي. ستجدون برنامج تعلم اللغة الفرنسية للأطفال والمبتدئين، وأيضا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط. وأيضا مشاهدينا الكرام يمكنكم دعم القناة بالضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. وشكرا لكم، وإلى لقائنا آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.